Hello viewers, nongni logi ang tumo Kuldeep Deporwa. Nongni bagi haino hai story katal tubi phekya. O story St. Andre School ni class 1 ni Hindi chapter 3 ni Anupam. Or sung pula no nogi mannai norok hai cherai masa tongo o cherai ni mung Anupam. Bini bo norok ni haino 6 বছর চলি tongo. Anupam oro saka je bobo noroni haino class 1 no pori tongo. Anupam ni bo noroni haino chikontete kukui tongo. A kukui ni mung Priya. Bini babu hospital ni kaisa doctor sebok khai tongo. Bini amake housewife keba nok naikolu. Anupam belai no borok kaham. Bo horo bo dati no thuo amti no fungo dati no busau. Fungo busawoi tukuyakoi school ni pirok chumui bo rungno ko thango. Anupam rungno ni haikeng ke no bo puri na asugo. Bo kaham ke bo khabai puri hini no bo rungno go joto ni se first ungu keba topper ungu. To baccho singoro tamo suringi mangkha norok bo Anupam hai kusrang ingna nangnai rungnogo jotoni se first keba topper ingna nangnai. तो बच्चों औरतें कैसा मैसेज लिखा उठो उठो हम रोज सवेरे कभी ना हमको आलस घेरे मानी कि जों फुंगाय से बुसाना नांगौ हायके जों सेले रोङै थांनाय नरक तेबो काहाम स्टोरी खोनाना बागै आनो लाइक शेयर ते सब्सक्राइब खाना ता पगदी।